अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की दाखिली सूरत हाल की, जहाँ आने वाली ख़बरों के मुताबिक शुमाली इत्तेहाद जो है वो बड़ी हद तक जो है इतनी क़ुव्वत हासिल कर चुका है कि जिसके लिए अब काबुल के अंदर भी कुछ ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी हैं। अब उन्हें कौन इस तरह की इमदाद फराहम कर रहा है? तो इतलात ये हैं कि उन्हें ताजिकिस्तान की तरफ से जो है वो मदद मिल रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उनकी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान जो है इस तरह का कोई भी वहाँ ऐसी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हाँ, पाकिस्तान खुद जो है वो इस काबिल है कि पहले भी स्ट्राइक्स की गई और वहाँ पर जो दहशत गर्दी के मराकज़ थे उन पर बड़ी कामयाबी से उन्हें निशाना बनाया गया, जहाँ बाकायदा दहशत गर्दों को और भारत की मुआवनत से और इसराइल की मुआवनत से उनको दहशत गर्दी की तरबियत दी जाती थी, उनके असलहे के ज़खायर उनके मौजूद थे वहाँ बड़ी कामयाबी से जो है वहाँ उन्हें निशाना बनाकर तबाह भी किया गया। उसके बाद फिर ये अफ़गान तालिबान रजीम जो है उन्होंने हिकमत अमली ये इख्तियार की कि वो ना सिर्फ दहशत गर्दों को बल्कि उनके पास जो महफूज जो अपना असला और दीगर बारूद और दीगर धमाका के मवाद है उन्हें आबादियों के अंदर जो है इस अंदाज से जो है मुंतकिल किया जाए जहाँ आबादी बहुत गुंजान हो और इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे मोटे घर भी मौजूद हों, ताकि अगर पाकिस्तान वहाँ पर कोई कार्रवाई करे तो और उससे जो नुकसान हो तो उसे फिर दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान ने सिविल आबादी को जो है निशाना बनाया है और इतने मर्द और ख़वातीन और बच्चे जो हैं वहाँ मार दिए गए हैं। और पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो बखूबी अफ़गानिस्तान की इस हिकमत अमली को उसका जायज़ा भी ले रहे होंगे और उसके तदारक के लिए भी कुछ ना कोई इक़दाम कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि अभी पिछले दिनों हैबतुल्लाह जो उनका एक सरबराह है तालिबान रजीम का, अफ़गान तालिबान का, उसकी तरफ से एक बयान सामने आया और वो बयान ये था कि उसने हुक्म दिया है कि टीटीपी जो है वो अब हमले जो है पाकिस्तान के ऊपर बंद करे और अब जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो इसलिए बड़ा एक हैरान कुन था। वो हैरान कुन इसलिए भी था कि अब तक वो जो अफ़गान जो रजीम है वो तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी कि वहाँ टीटीपी के लोग जो हैं वहाँ रहते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का दाखिली मसला है कि पाकिस्तान के अपने अदारे जो है अपने मुल्क के अंदर जो है वो अपने दिफा का बंदोबस्त खुद करें। वो जब इस तरह के बयान देते थे और अब ये खबर आई जो कि बाकायदा एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने उसको शाया भी किया और उसमें बाकायदा जो है ये बताया गया कि अब जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीटीपी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी और हैबतुल्लाह का जो है हुक्म आ गया है। तो ये एक मजाक नहीं तो और क्या है। मतलब है कि अब वो बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, उनको बाकायदा जो है कोई सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनको डिसआर्म किया जाना चाहिए था और उन्हें पाकिस्तान से बहुत दूर कहीं किसी और इलाके में मुंतकिल किया जाना चाहिए था। ये इस तरह का बयान देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, पाकिस्तानियों को धोखा देने की कोशिश की गई। वेयर असल हकीकत ये है कि ये जो टीटीपी के लोग हैं या बीएलए के लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मुल्का अफ़गान सूबे हैं वहाँ पर या जहाँ मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो हैबतुल्लाह के लोगों का है, कंधारी ग्रुप का है, वहाँ ये बाकायदा उसकी मावनत में मसरूफ़ हैं। मतलब है कि उनके पास कोई बाकायदा यूनिफॉर्म पुलिसिंग सिस्टम नहीं है। वो जो एक यूनिफॉर्म अमरीकियों का उनके हाथ लगा था, उनके वो कुछ लोग वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और अमरीकी असला भी इस्तेमाल करते हैं, वही अमरीकी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी उनकी कोई ऐसी वीडियो या कोई कार्रवाई है वो सामने आए तो वो एक वहूश किस्म के शलवार कमीज़ में ऐसे फैले हुए कि पेट निकले हुए बुरी हालत में जो है वो भागे फिर रहे होते हैं या वो लड़ रहे होते हैं। और उसमें फिर ऐसा है कि अगर वो उन्हें डिसआर्म करते हैं तो उन्हें ख़तरा है कि उसके बाद उनके लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ अफ़गान तालिबान रजीम जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने अंदर भी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और फिर सबसे बढ़कर जो है उसमें उनके अपने ही कुछ लोग जो है वो बगावत पर भी तुले हुए हैं। 2-3 दफ़ा इनके बाहमी तौर पर झगड़े हो चुके हैं। ये झगड़े जो है कुछ मिनरल्स के हवाले से भी हुए, कुछ मनशियात से हासिल होने वाली आमदन की बुनियाद पर भी हुए और उसमें अभी तक जो है कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें उनके अंदर कोई तस्फिया होता नज़र आ रहा हो। और इस वक्त हालत ये है कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि वहाँ पर इंसान जो है वो किस तरह मुश्किल सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर एक और ख़तरनाक चीज़ ये हो गई है कि अफ़गान बच्चे जो हैं वो महफूज नहीं हैं, अफ़गान जो बच्चियाँ हैं वो महफूज नहीं हैं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं और वो जो अपना वहाँ पर जो पुलिसिंग कर रहे होते हैं अफ़गान तालिबान, जिनमें ये टीटीपी के लोग भी शामिल होते हैं, बीएलए के लोग भी शामिल होते हैं, वो उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं, एक तरह का अगवा कर लेते हैं, उनका जिर्सी इस्तेसाल किया जाता है
اور پھر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ جو افغان بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ ایک خوبصورت سا نوجوان بچہ ہے، اس کو طالبان جو ہے وہ پکڑ کر لے کے جا رہے تھے، اسے کچھ وہاں کے اور دیگر لوگوں نے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسلحہ تان لیا۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو موجود ہے، اور اسے گھبرا کر وہ سارے لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی افغانیوں نے خود اپلوڈ کی، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کی آواز موجود ہے کہ یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس طریقے سے بچیاں بھی غیر محفوظ ہیں اور یہاں کے بچے بھی غیر محفوظ ہیں۔ تو یہ عالمی ادارے جو ہیں، UN جو ہے، یہ کب ہماری مدد کرے گی اور اس افغان رجیم سے جو ہے یہاں کی عوام کو جان چھڑائے گی، جہاں خواتین کے حقوق تو بالکل ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان کے گلیوں میں کھلنے والے اوپر جو طاق ہیں، ان کی کھڑکیاں ہیں، ان میں دیواریں چنوا دی گئی ہیں تاکہ وہ باہر کی طرف دیکھ نہ سکیں۔ ان پہ باہر نکلنے پہ پابندی ہے، باہر نکلتی ہیں تو انہیں اس انداز سے جو ہے وہ باہر آتی ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ سارا ایک دکھاوا ہے۔ ادروائز حالت یہ ہے کہ بند کمروں میں باقاعدہ جو ہے وہاں پر مجرے بھی چل رہے ہیں، وہ ویڈیو بھی آ چکی ہیں، اور پھر جس انداز سے وہاں تماش بینی یہ افغان طالبان کر رہے ہیں وہ بھی اس کی ویڈیوز بھی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری صورتحال میں ان کے جو بیانات ہیں وہ یہ ہیں کہ نہیں جی وہ انسانی حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں بچوں کے لیے تعلیم جو ہے بالکل ختم کر دی گئی ہے، اور ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اگر بیمار ہوتے ہیں وہ کسی میل ڈاکٹر کو، مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گی۔ تو پھر وہاں لیڈی ڈاکٹریں تو ہے ہی نہیں، خواتین ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں جا کے اپنا علاج کرائیں۔ یہ صورتحال ہے افغانستان کے اندر کی۔ وہاں ادویات جو ہے اس کی بڑی حد تک کمی ہو چکی ہے، خوراک کی بڑی حد تک کمی ہو چکی ہے، ان کی تجارت تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہاں ایک ہی تجارت ہے اور وہ ہے ناجائز اسلحے کا کاروبار، اور وہ جو منشیات اس سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کا زیادہ تر حصہ جو وہ طالبان ہیں وہ آپس میں ہی تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہاں کچھ دہشت گردوں کے ہاتھوں بھی وہ انہیں دینے پر مجبور ہوتے ہیں، جنہیں باقاعدہ جو ہے وہ پیسہ انڈیا سے بھی مل رہا ہے، اسرائیل سے بھی مل رہا ہے، اسی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ افغان رجیم کے لوگ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہے افغانستان کی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں عید کے اوپر، عید کے عید الاضحیٰ کے موقع پر جس وقت پاکستان نے عید کی وجہ سے بارڈر کھولا چمن پر، تو انسانوں کا ایک جم غفیر تھا، ایک سمندر تھا جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتا تھا، اور وہ بہت سارے لوگ آئے۔ وہ اس لیے آئے کہ کسی طریقے سے کچھ عرصے کے لیے عید ہی کے لیے انہیں کچھ ریلیف مل سکے۔ تو یہ حالات ہیں، اور ہمیں بہرحال ہم پاکستانی جو ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو عوام ہے اس وقت بہت مشکل صورتحال سے گزار ہے۔ پاکستانیوں کو افغانیوں سے کوئی شکوہ نہیں، اور ہم پچھلے 40-45 سال سے ان کی میزبانی بھی کر رہے ہیں۔ 50-60 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے پناہ دی۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جس طریقے سے منشیات کا کلچر پھیلا اور کلاشنکوف کا اور لاقانونیت کا جو کلچر پھیلا، اس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود افغان کے جو ان کی رجیم ہے، جو وہاں پر ان کی حکومت ہے، وہ اس احسان کا بدلہ جس میں باقاعدہ وہ خود بھی مطلب اس وقت جو افغان رجیم ہے جو وہاں پر حکومت میں ہے وہ بھی پاکستان کے اندر پناہ گزین رہے ہیں، لیکن وہ یہ احسان جو ہے ماننے کو تیار نہیں، اور وہ پیسے کے لالچ میں انڈیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے پاکستان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ لیکن شاید اب پاکستان جو ہے مزید ان کی یہ جو ہے دراندازی ہے اور دہشت گردی جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ حافظ۔